Salut mes fidèles amis. Dans la première vidéo, je vous ai filmé le premier épisode du conte La Maison Hantée. Vous allez regarder dans cette vidéo en premier la suite de l'épisode 1 et ensuite l'épisode 2 en entier. Je vous dis bon spectacle et merci de votre intérêt. Comme je suis arrivée le soir, il m'a dit plusieurs vaches et chèvres ont disparu. Il croit qu'elles ont été volées. Saïd dit, mon frère Sulayman, qui travaille chez ton oncle, est certain de cela. À l'arrivée de Mohammed et sa sœur Latifa, nous sommes allés à la recherche des chèvres. Et nous sommes très éloignés du village, parce qu'on parlait du vol. En chemin que nous ne connaissions pas, nous avons traversé une forêt. Latifa nous devançait quand nous en sommes sortis et s'arrêta soudainement et cria « Hé, venez, attendez, savez-vous à qui est cette maison ?» Nous avons regardé et nous avons vu une grande maison, comme un château diabolique, dans le conte Badruddin. Latifa dit « Allons voir à l'intérieur ». Puis elle courut et nous avons le suivi en même instant. Omar cria « Latifa, Mohammed, Saïd, Kaïm, revenez. Nous ne connaissions pas cette forêt. Attendez-moi, ne me laissez pas tout seul. » La maison était très ancienne. Son portail était ouvert. Omar dit, cette maison est habitée par des genoux. Au nom d'Allah, le plus clément, le plus miséricordieux. Allons, retournons chez nous. Mohammed dit, tu as raison Omar. Il faut retourner à la maison, sinon nous sommes en retard. Le village est très loin. Latifa déclenche un rire. Toi Mohammed, tu es comme Omar. Vous avez peur des genoux. Mohammed répondit, moi, je n'ai peur ni des genoux ni des humains. Allons, entrons toi, Omar, tu nous attends ici, nous allons voir ce qu'il y a dedans et nous reviendrons. Nous nous sommes introduits et nous avons trouvé une grande chambre. Latifa dit, cette chambre est plus grande que nous avons à Marseille. Je répondis, elle est plus froide que Paris pendant l'hiver. Saïd dit, effectivement, ces grillages sont ouverts, ils n'ont pas des vitres, leurs portes n'ont pas des cadenas. Latifa dit, tous les habitants du village peuvent y habiter, mais il est abandonné. Soudain, nous entendimes une voix étrange qui ressemblait à la voix d'un loup. Nous nous sommes fixés à nos places. Nous ne bougions pas. Latifa dit, quelle est cette voix étrange? Allons voir. Pourquoi avez-vous peur? Saïd répond, je n'ai pas peur, mais probablement les loups qui habitent cette demeure. Latifa réplique, crois-tu que c'est la voix d'un loup, toi aussi, Karim? Vous êtes fou. Elle regarde longuement et dit, ça c'est la voix du vent qui pénètre par les fenêtres et les portes. Elle circule dans les chambres vides. J'ai dit, j'ai froid, je vais sortir pour apprendre un peu du soleil. Saïd lui dit, nous sommes sortis, nous avons vu Omar en train de trembler et murmurer. Et dit, retournons à Dieu, que Satan soit maudit. Nous rions de Mohammed et Omar. Quand Latifa sortit, écoutez, j'ai vu quelque chose étrange et merveilleuse dans cette demeure. Quand vous êtes sortis, je suis entrée dans la cuisine pour voir ce qu'il y a dedans. J'ai trouvé des escaliers, j'ai descendu et j'ai découvert une chambre plus grande que la cuisine. Elle n'avait pas les fenêtres. Il y avait un lit et une table. Par terre se trouvaient des cigarettes et une bouteille de vin vide. Omar dit, je vous ai dit que c'est une
maison hantée. Et vous ne m'avez pas cru. Ce sont des genoux qui habitent cette demeure. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Saïd dit, ferme ta gueule, Omar. Est-ce que les genoux fument et boivent le vin? De toutes les façons, c'est étrange. Sûrement les genoux qui habitent cette demeure. Retournons à Dieu. Maudit soit Satan. Retournons à notre village. Je me souviens de quelque chose. Je n'ai pas fait très attention. J'ai vu des traces de pneus des véhicules devant la porte de la cuisine. Maintenant, je vais vous traduire les 2 épisodes en langue arabe. والآن ترجمة تتمة الباب الأول. ولما وصلت الأمس قال لي إن عدة بقرات وعنزات اختفت في الليل ويعتقد هو أيضا أنها سرقت. قال سعيد: أخي سليمان الذي يعمل عند خالك متأكد من ذلك. وبعد وصول محمد وأخته لطيفة ذهبنا نبحث عن العنزات وابتعدنا كثيرا عن القرية لأننا كنا نتحدث عن السرقة، فصرنا في الطريق لا نعرفه وقطعنا غابة صغيرة. كانت لطيفة تسير أمامنا، وعندما خرجنا من الغابة وقفت فجأة وصاحت: هيه تعالوا انظروا يا سعيد، هل تعرف لمن هذه الدار الكبيرة؟ سرنا جيدا فرأينا دارا كبيرة كأنها قصر الجن في حكاية بدر الدين. قالت لطيفة: هيا نذهب إليها ونتفرج عليها. ثم ركضنا بينما عمر يصيح: لطيفة، سعيد، محمد، كريم، هيا ارجعوا، هيا نعود إلى القرية، لا تتركونني وحدي، نحن لا نعرف هذه الغابة، انتظروني. أما الآن فمع ترجمة الباب الثاني. كانت الدار قديمة جدا وكان بابها مفتوحا. قال عمر: هذه الدار مسكونة يسكنها الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا نعود إلى القرية. قال محمد: معه حق، يجب أن نعود وإلا تأخرنا، إن القرية بعيدة جدا. ضحكت لطيفة وقالت: أنت يا محمد مثل عمر تخاف من الجن. أجابها محمد: أنا لا أخاف من الجن ولا من الإنس. هيا ندخل، انتظرنا هنا يا عمر، سنلقي نظرة ثم نعود. دخلنا الدار ووجدنا أنفسنا في غرفة واسعة جدا. قالت لطيفة: هذه الغرفة أكبر من دارنا في مرسيليا. قلت: وهي أبرد من باريس في فصل الشتاء. قال سعيد: نعم طبعا، شبابيكها مفتوحة، ليس لها زجاج، وأبوابها ليس لها أقفال. قالت لطيفة: تستطيع كل قرية أن تسكن في هذه الدار، ولكنها مهجورة. وفجأة سمعنا صوتا غريبا كأنه صوت ذئب، فجمدنا في أماكننا لا نتحرك أبدا. قالت لطيفة: ما هذا الصوت الغريب؟ قد جاء من هذه الزاوية، هيا ننظر. لم نتحرك. قالت لطيفة: ما بكم تخافون؟ قال سعيد: أنا لست خائف، ولكن ربما تسكن الذئاب في هذه الدار. قالت لطيفة: تعتقد أنه صوت ذئب؟ أنت أيضا يا كريم، ما أحمقكم. نظرت إلينا قليلا وقالت: هذا صوت الهواء الذي يدخل من الشبابيك والأبواب المفتوحة ويلعب في الغرف الفارغة. قلت: أنا بردت، سأخرج قليلا للشمس. خرجنا من الدار نرتجف من البرد، ورأينا عمر لا يزال في مكانه يتمتم ويرتجف من الخوف ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنا لا نزال نضحك من عمر ومن خوفه، حيث قالت لطيفة: اسمعوا، لقد رأيت شيئا غريبا عجيبا في هذه الدار.
عندما خرجتم. دخلت إلى المطبخ لأتفرج فوجدت غرفة صغيرة أكبر من المطبخ، لها طاقة صغيرة لا تدخلها الشمس، وفيها فراش ومائدة، ورأيت سجائر على الأرض وزجاج الخمر الفارغ. قال عمر: قلت لكم مسكونة، لم تصدقونني. هؤلاء هم الجن الذين يسكنونها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سعيد: اسكت يا عمر، هل يدخن الجن وهل يشربون؟ على كل حال هذا غريب، من يسكن في هذه الدار المهجورة؟ قال عمر: الجن طبعا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال محمد: ما أحمقكم أنتن. يا عمر، هيا نعود إلى القرية أنتن وأصحابي. وفي الطريق قالت لطيفة: تذكرت الآن شيئا لم أنتبه إليه كثيرا، لقد رأيت آثار عجلات شاحنة قرب باب المطبخ. Voilà, ma vidéo prend fin. J'espère que vous avez aimé. Attendez-moi aux prochaines vidéos.